Maya alam mga kapatili, way abas para sa News 5 Bisaya. Formal lang nga minaog si late Representative Martin Romualdez isip House Speaker karong Miyerkules, Setyembre 17. Sa botong 250 ti kapabor nga mga kongresista, 28 nga abstain ug 4 nga wala mi boto, napulihan siya ni 6th District Isabela Representative Boji D. Wala na laing nga kandidato nga nagpakita og ginominar bato kang di human siya suportahan pagnominar ni Assistant Majority Leader of Quezon City Representative Ralph Tulfo. Sa iyang talumpati sa plenaryo, nagpasalamat si Romualdez sa pagsalig ug kumpiyansa nga gihatag kaniya sa iyang mga kauban nga kongresista. Matud niya sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, gipahinumdum ani nga kinahanglan manaig ang katudanan ug bug-os niya nga gisaligan ug gidawat kining panawagan. Ingon ni Romualdez, nangayo og kalinaw ang katawhan human sa mga isyu nga nalambigit sa mga infrastructure projects. Tungod niani mihukom siya sa pagbulutan nga munaog sa posisyon aron makabuhat sa mandato nga walay duda, walay panghihimasok ug walay sobrang impluwensya ang Independent Commission for Infrastructure. Nagpahimang sab siya sa iyang mga kauban nga padayunon ang mga trabaho sa Kamara nga adunay pagkahiusa ug lig-on nga paninindigan. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangkanan.